इस वक्त हम यूनिवर्सिटी कैंपस माइन में मौजूद हैं, जहां पर अब बाज़ाब्ता तौर पर कई स्टूडेंट्स ने एडमिशन तो किया है, लेकिन बेसिक सहूलियात जो होनी चाहिए वो यहां पर मैसर नहीं है, जिस पे यहां के बच्चे भी एक तरफ खफा भी हैं और दूसरे उनके वालिदैन भी है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात इसमें जो खुशाइन बात है, जो राहत की खबर है, ये बच्चे कह रहे हैं कि जो फैकल्टी हमारी यहाँ है वो हमें बहुत मुतमईन है, क्योंकि पढ़ाने में हमें कोई परेशानी नहीं है। तो लेकिन जो बुनियादी सहूलियात है, जिसमें सबसे बड़ा मसला ये है, एक तो रोड कनेक्टिविटी, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट दस्तियाब नहीं रहता, और दूसरा कंटेन, यानी कि बच्चे दिन में प्यासे होते हैं, उनके लोग खाने पीने की चीज़ें वो यहाँ पर दस्तियाब नहीं रहती है, जिस पे बच्चे कहते हैं कि सरकार को एक बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए, इन चीज़ों को दस्तियाब रखना चाहिए। हमारे साथ कई बेटियाँ हैं जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में एडमिशन किया है। ये कितने मुतमीन हैं फैकल्टी से और क्या परेशानियाँ भी हैं वो भी जानने की कोशिश करें। क्या नाम है, कहाँ से आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया बशीर है, मैं कुपवारा करालपुरा से रहती हूँ। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो हमारी फैकल्टी है हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं। हम इस चीज़ से बचे कि हम श्रीनगर जाए, क्योंकि माहौल की बहुत ये होती है कि हम श्रीनगर जाने से बचे, हमें जो श्रीनगर में मिलता है वो आज हमें हमारे कुपवारा में अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ होता है कि हर एक चीज़ में फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है कि हमें यहाँ पे फैकल्टी तो अच्छी मिलती है, लेकिन यहाँ पे एक तो आप देखेंगे आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट है, हम लड़कियां हैं, हमें आने जाने में दिक्कतें होती है। लड़की हो या लड़का, ये चीज़ मैटर नहीं करती है, लेकिन हमें ये है कि आप खुद भी देखो यहाँ पे रोड अवेलेबल नहीं है। एक तो रोड अवेलेबल, दूसरा कि हमें खाने पीने की चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती है। एक तो हम दिन में यहाँ पर पानी भी नहीं मिलता है, कैंटीन में हम कुछ खा पी लेते, हम दिन भर भूखे रहते हैं। अगर हमारा लंच हमारे साथ नहीं होता है, हम दिन भर भूखे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कैंटीन अवेलेबल है, ना यहाँ पर रोड की है। और दूसरा, अगर हम बाहर जाए, मतलब हम लड़कियाँ हैं, हम ब्रेक टाइम होता है कि हम बाहर जाए, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पे कई तरह भी फेंसिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियाँ सेफ फील नहीं करती। क्योंकि यहाँ देखो कि आप गन्ना ही गन्ना जंगल है आसपास में। यहाँ अगर लड़कियाँ बाहर जाए, यहाँ पे दूसरे, यहाँ पे जो लोकलिटी है, गांव के लड़के हैं, वो यहाँ पे होते हैं। लड़कियाँ फील नहीं अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं करती है कि वो बाहर जाए, बाहर जाके वो एक दूसरे से खेले, चाहे कोई भी गेम हो। सपोर्ट्स भी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि लोकल टीम में यहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। आज का माहौल है कि ड्रग्स आम है। यहाँ पे देखो कि लड़का होता है, हमें नहीं पता कि ये किस तरह का है, किस तरह का नहीं है। अगर यहाँ पे फेंसिंग होती तो जो ये लड़कियाँ हैं वो भी सेफ फील, कंफर्टेबल फील करते। फैकल्टी तो अच्छी है, लेकिन जो यहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ है वो हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कई स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ आज इस वक्त तालीम हासिल करें, खासतौर फिज़िक्स में है, अरबिक्स में है या एनर्जी स्टडीज़ में है, उनमें, लेकिन उनसे हम बात करेंगे कि वाइन एक खूबसूरत जगह है। हम कहेंगे कि पूरे कश्मीर में ये एक खूबसूरत सी जगह मानी जाती है, लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं कि अब बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ का कैंपस शुरू होना चाहिए। जो बच्चे हैं इनसे बात करेंगे। कहाँ से आप और किस में आपने एडमिशन किया है, तो क्या सूरत हाल है इस वाइन कैंपस की, अगर आपसे हम बात करें? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फिरदौस अहमद सूफ़ी है और मैं हंदवारा से हूँ। हम्म, सर, जहाँ तक कि कैंपस की बात है, तो हमने यहाँ पे लिया है एडमिशन इन द मई। सो उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ मेरे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, एनर्जी स्टडीज़ में, सो हमारे डिपार्टमेंट में 30 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेन कैंपस में ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन दी। ठीक है सर, उसके बाद 15 ऑफ देम विजिटेड हियर एंड 11 ऑफ देम वर शोइंग इंटरेस्ट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट एंड मोर ओवर। जब फिर उनने पेरेंट्स से वगैरह से बात करी, तो उनका ये कंसर्न रहा। पहली बात, जब हम भी पहली बार यहाँ आए विद आवर पेरेंट्स, सो पहली बेसिक फैसिलिटी व्हाट वी मे से रोड कनेक्टिविटी वो यहाँ पे टोटली नहीं है। दूसरी चीज़, लाइक यूनिवर्सिटी यहाँ पे कैंपस है और इसके राउंड ऑफ में एक कैंटीन वगैरह एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है सर। और तीसरा ये भी है कि लाइक फैकल्टीज़ की जहाँ तक हम बात करें, तो फैकल्टीज़ वन ऑफ द बेस्ट हैं, टॉप नॉच फैकल्टीज़ हैं, और वो हम भी उनसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। हम भी इंटरेस्ट के साथ आए यहाँ पे, तो सेटिस्फाइड हम भी हैं उनसे। बट ये है कि स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल नहीं है। जिनसे ये भी होता है, लाइक मैं अभी एनर्जी डिपार्टमेंट में हूँ और हम बहुत ही कम है तादाद में। अब ये भी होता है कि यूजीसी ग्रांट कमीशन, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसकी रेगुलेशन के हिसाब से यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अवेलेबल होना चाहिए। सो उस हिसाब से हम यहाँ पे लैग कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम इंडिविजुअली हम बात करें, तो उसमें स्टूडेंट का कोई भी फ़ॉल्ट नहीं रहता है। स्टूडेंट्स कम आए या ज़्यादा आए, इसमें स्टूडेंट का कोई फ़ॉल्ट नहीं रहता है। लाइक एट द मोमेंट वी आर बीइंग टोल्ड दैट either you have to shift to physics or Arabic that's not from our area of interest। ठीक है सर। सो आप यही चाहते हैं कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ है वो अवेल की जाए, और जिसकी वजह से यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो आए और एडमिशन ले। कि आप किस डिपार्टमेंट में इस वक्त?
سر میں میرا نام محمد مسلم بٹ ہے اور میں بھی ہندوارہ سے بلانگ کرتا ہوں اور میں یہاں پر اس وقت فزکس فیکلٹی سے بلانگ کرتا ہوں. میرا بھی سیم بھی یہی ہے کہ یہاں پر کنیکٹیوٹی روڈ کنیکٹیوٹی بہت کم ہے. یہاں پر جب آنا پڑتا ہے مطلب جو انرجی ہوتی ہے بچوں میں وہ پہلے روڈ سے ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر جب ہم کلاس میں آتے ہیں تو ہم پورے کے پورے ڈل ہوتے ہیں, نیند چڑھ جاتی ہے کلاس میں جب سر پڑھاتا ہے. دیٹس وائی کہ ہمیں یہاں پر روڈ کنیکٹیوٹی تھوڑی بہت کیا بولتا ہے اس کو امپروو ہونا چاہیے. فیکلٹی سے آپ مطمئن ہیں کہ جو ٹیچرس آپ کو ملے ہیں, پروفیسرس ملے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ ہاں, جو ہماری فیکلٹی ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ اتنا کی ہے کہ اگر ہم سری نگر جاتے شاید ہمیں یہ فیکلٹی وہاں پر بھی نہیں ملتی. ایسی فیکلٹی یہاں پہ ایک کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کیمپس میں ہم موجود ہیں, ہمارے ساتھ یہاں کے جو بچے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹس میں ایڈمیشن کیا ہے, ایک تو یہ فیکلٹی سے انتہائی خوش ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ سری نگر میں ہمیں انتہائی مشکلات ہو جاتے کیونکہ وہاں پر رہنے کے لیے جگہ ہونی چاہیے, وہاں ٹرانسپورٹ ہونا چاہیے, لیکن یہ خوش ہیں کہ ہمیں اسی نارتھ کشمیر میں کیمپس ملا ہے. لیکن ایک ہی بات ہے, پریشانی بھی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بنیادی بیسک فیسلٹیز ہے وہ یہاں پر دستیاب نہیں ہے. تو امید یہی ہے, دعا یہی ہے کہ سرکار اس کا خاصا نوٹس لے, خاص طور پر جو یہاں کے وائس چانسلر ہیں اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ, ان کے ساتھ وزیر تعلیم سکینہ یتو اور ایڈوائزر ٹو سی ایم جس پہ نظریں بھی ہیں ناصر اسلم وانی. کپواڑہ ضلع کے عوام کی نظریں ان پہ ہیں کہ وہ اس کیمپس کی طرف خاصا دھیان دیں کیونکہ یہ ایک ہی بار ملتا ہے, بار بار یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پر فوری طور پر ان چیزوں کی شروعات نہ ہو تو خدشہ یہ ہے کہ کہیں یہ کیمپس وائنڈ اپ نہ ہو. اس پہ یہاں کے لوگ اب ناصر اسلم وانی جو ایڈوائزر ٹو سی ایم ہیں ان سے ذاتی مداخلت کی اپیل چاہتے ہیں. نیٹ ورک 18 کے لیے یحییٰ سلطان. آپ نے اپنے بچے کا ایڈمیشن یہاں پر کیا ہے تو کتنے خوش ہیں کہ آپ کو نارتھ کشمیر میں ہی کیمپس ملا, ورنہ آپ کو سری نگر یونیورسٹی جانا پڑتا؟ کتنے خوش ہیں اور کیا ہونا چاہیے؟ سر میں آج پہلی بار یہاں آیا ہوں. اپنی بچی جس نے یہاں ایڈمیشن لیا ہے تو آنے جانے میں یہاں بہت دقت ہے, روڈ ٹھیک نہیں ہے. تو ایک تو یہ دقت ہے, دوسرا یہاں کوئی کنٹین وغیرہ بھی نہیں ہے تو اس میں بھی دقت ہے. ہم بہت خوش ہیں کہ یہاں نارتھ میں ہمارا یہ سیٹلائٹ کیمپ کشمیر یونیورسٹی کا ملا ہے جو وائن کپوارہ میں موجود ہے اور بہت ہی اچھی جگہ ہے, اٹریکٹیو جگہ ہے, صحت افزا مقام جیسا لگتا ہے. لیکن اس میں بازار جو ہے نا وہ بہت ہی دور ہے. اگر یہ کنٹین نہیں ہے ہوگا, اسٹیبلش نہیں کریں گے کنٹین, یا یہاں روڈ کنیکٹیوٹی ٹھیک نہیں رہے گی تو بچوں کو بہت پریشانی ہو جائے گی. اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں, گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہاں جو انہوں نے یہ کھولا ہے اس کو ترقی دیں اور اس پر اپنی نظر رکھیں. اور اس طرح سے ہمارے ساتھ سول سوسائٹی کے ممبران اور اس میں ہمارے کنوینر شوکت مسعودی صاحب, ان سے بات کریں گے. شوکت صاحب, آج خود بھی اس یونیورسٹی کیمپس میں موجود ہیں, آپ نے خود بھی دیکھا کہ بہت ساری کمیاں ہیں, لیکن بچے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیکلٹی سے کافی مطمئن ہیں, کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین, جس دن اس سیٹلائٹ کیمپس یونیورسٹی کیمپس کا انعقاد ہوا, اس کو سینکشن کرایا گیا, اس دن ہم نے دل ہی میں یہ سوچا کہ ہمارے جو بچے ہیں کالج سے نکل کے جن کو پوسٹ گریجویشن یا باقی سٹریمز میں اپنی ڈگریاں حاصل کرنی ہیں, ان کے لیے سہولیت کا سلسلہ جو ہے کھڑا ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہاں پہ کچھ انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے, جیسے ایڈمنسٹریٹو کم اکیڈمک بلاکس بنی ہوئی ہے, ہاسٹل بنا ہوا ہے اور ایک اور بلڈنگ بنی ہوئی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے, جن کو گورنمنٹ پریارٹی پہ لینے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو. جیسے کہ اس کی فینسنگ, چونکہ یہ فارسٹ ایریا ہے, کبھی بھی کسی جنگلی جانور کا آنا یہاں پہ ہو سکتا ہے, جس سے اللہ بچائے کسی بچے کی یا کسی اور انسانی جان کا تلفظ نہ ہو. دوسرا, روڈ کنیکٹیوٹی کے بارے میں ہم نے گورنمنٹ کو لکھا بھی ہے 2-3 بار. ہم نے کہا کہ یہاں پہ ایک ویا میڈیا ڈھونڈیے جس سے یہاں پہ آنے والے بچے یا فیکلٹی یا دوسرے گیسٹس کو تکلیف نہ ہو. یہاں اس کیمپس میں آنے کے لیے ایک ہی روڈ میسر ہے جو ایک بہت بڑے گاؤں سے اس کا گزر ہوتا ہے اور جو بہت ہی تنگ ہے. جب 2 گاڑیاں آمنے سامنے ہوتی ہے تو 1 گھنٹہ اس کو وہاں سے نکلنے میں لگتا ہے.
ہم چاہتے ہیں کہ اس کیمپس کو اچھی طرح سے رن کیا جائے، ایڈمیشن بڑی تعداد میں ہو، جو ہمارے بچے ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے فیسلٹیز کا کھڑا ہونا یہاں پہ بہت امپارٹنٹ ہے۔